Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali dan kali ini kita akan membahas kembali tentang Übersetzung für spezifische Verwendungen atau terjemahan untuk penggunaan yang spesifik. Nah, kali ini kita akan membahas penerjemahan teks hukum atau juridische Übersetzung, penerjemahan teks medische Übersetzung, kemudian penerjemahan teks teknologi, technische Übersetzung, penerjemahan teks ekonomi, wirtschaftliche Übersetzung, teknologi dalam terjemahan, teknologi Einsatz in der Übersetzung, etika dan tanggung jawab penerjemahan, etik und Verantwortung der Übersetzer, kemudian yang terakhir penggunaan dan koreksi terjemahan, Prüfung der und Korrektur von Übersetzungen. Nah, baik yang pertama ada penerjemahan teks hukum juridische Übersetzung. Penerjemahan teks hukum mencakup dokumen seperti kontrak perjanjian, undang-undang, dan juga dokumen pengadilan. Kesalahan dalam penerjemahan hukum dapat berdampak serius seperti kesalahpahaman hukum atau pelanggaran kontrak. Contoh istilah Vertrag kontrak. Gerichtsverfahren atau proses pengadilan, Zeugen saksi, Klage gugatan, Anwalt pengacara. Contoh kalimat: Der Vertrag muss von beiden Parteien unterzeichnet werden, gültig zu sein. Kontrak harus ditandatangani oleh kedua belah pihak agar sah. Kemudian, contohnya berikutnya ada der Anwalt verteidigt seinen Mandanten vor Gericht. Pengacara membela kliennya di pengadilan. Kemudian berikutnya, das Gericht hat die Klage wegen fehlender Beweise abgewiesen. Abgewiesen. Pengadilan menolak gugatan karena kurangnya bukti. Contoh teks hukum. Nah, untuk dalam bahasa Jerman, der Käufer verpflichtet den Kaufpreis in Höhe von 10.000 Euro innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung zu zahlen. Indonesia, pembeli berkewajiban membayar harga pembelian sebesar 10.000 euro dalam waktu 30 hari setelah penandatangan kontrak. Nah, strategi penerjemahannya memahami sistem hukum negara dengan negara sumber dan juga target. Kemudian menggunakan istilah hukum yang sesuai dalam bahasa target, menghindari terjemahan harfiah yang bisa mengubah makna hukum. Kemudian berikutnya terjemahan teks medizinische Übersetzung. Penerjemahan medis memiliki tingkat kesulitan tinggi karena berkaitan dengan kesehatan dan juga keselamatan pasien. Dokumen yang diterjemahkan meliputi jurnal medis, laporan hasil laboratorium, hingga instruksi penggunaan obat. Nah, berikutnya contoh istilah. Blutdruck, tekanan darah. Krankheitsverlauf, perjalanan penyakit atau riwayat penyakit. Dosierung, dosis. Behandlung, pengobatan. Nebenwirkungen, efek samping. Untuk contoh kalimat, die empfohlene Dosierung beträgt 100 mg zweimal täglich. Dosis yang disarankan adalah 500 mg 2 kali sehari. Die Behandlung muss regelmäßig überprüft werden, um den Heilungsprozess zu überwachen. Pengobatan harus diperiksa secara teratur untuk memantau proses penyembuhan. Kemudian berikutnya, dieses Medikament kann Nebenwirkungen wie Schwindel und Übelkeit verursachen. Obat ini dapat menyebabkan efek samping seperti pusing dan juga mual. Contoh teks medis. Dalam bahasa Jerman, der Patient sollte das Medikament nur nach Anweisung der Arztes einnehmen. Indonesianya, pasien harus mengonsumsi obat hanya sesuai dengan instruksi dokter. Menggunakan strategi penerjemahan, konsultasi dengan ahli medis untuk memahami istilah, menggunakan referensi medis resmi, menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada pasien. Berikutnya, penerjemahan teks teknologi atau technische Übersetzung. Teks teknologi meliputi manual pengguna, penggunaan spesifikasi teknis, hingga dokumentasi perangkat lunak. Penerjemah harus memahami istilah teknis agar hasil terjemahan tetap akurat dan dapat dipahami pengguna. Contoh istilahnya sendiri ada Betriebssystem, sistem operasi, kemudian Datenverschlüsselung atau inskripsi data, kemudian software update, pembaruan perangkat lunak, kemudian Benutzeroberfläche antar muka pengguna, kemudian Fehlermeldung, pesan kesalahan. Contoh kalimat, das Betriebssystem muss vor dem Update gesichert werden. Sistem operasi harus dicadangkan sebelum pembaruan. Kemudian, die Benutzeroberfläche der neuen Software ist benutzerfreundlicher als die vorherige Version.
antarmuka pengguna dari perangkat lunak baru lebih ramah pengguna dibandingkan versi sebelumnya. Contoh teks teknologi. On das Update zu installieren, klicken Sie auf die Schaltfläche jetzt aktualisieren. Indonesia, untuk menginstal pembaruan, klik tombol perbarui sekarang. Strategi penerjemahan digunakan memahami konsep teknis yang benar sebelum menerjemahkan, menggunakan teknologi yang seragam, mengacu pada dokumentasi teknis resmi. Kemudian berikutnya penerjemahan teks ekonomi atau Wirtschaftliche Übersetzung. Penerjemahan ekonomi mencakup laporan keuangan, perjanjian bisnis, dan dokumen pajak. Beberapa contoh istilahnya yaitu Buchhaltung, akuntansi, Umsatzsteuer, pajak pertambahan nilai, investition atau investasi, Rendite, laba atau investasi. Contoh kalimat di investition in erneuerbare Energien steigt worldwide an. Investasi dalam energi terbarukan meningkat di seluruh dunia. Kemudian berikutnya di Rendite dieses Projects is höher als erwartet. Laba atau investasi proyek ini lebih tinggi dari yang diharapkan. Contoh teks ekonomi Deutsch. Die Umsatzsteuer muss bis 5 des Folgemonats gezahlt werden. Pajak pertambahan nilai harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Strategi penerjemahan yang digunakan memahami konsep ekonomi dalam bahasa sumber dan target, menggunakan istilah yang sesuai dalam konteks bisnis, memahami keakuratan angka dan istilah dalam laporan keuangan. Nah, berikutnya kita melangkah ke teknologi dalam penerjemahan atau teknologi Einsatz in der Übersetzung. Penggunaan alat bantu terjemahan seperti CIT Tools dan AI dalam penerjemahan spesifik. Nah, contoh alatnya adalah ada SDL Trados, perangkat lunak penerjemahan berbantuan komputer. Ada DeepL, mesin penerjemahan berbasis AI. Ada MemoQ, platform untuk manajemen proyek penerjemahan. Kemudian strategi penerjemahan yang digunakan adalah yang pertama, memanfaatkan fitur memori terjemahan untuk konsistensi, menggunakan AI sebagai alat bantu bukan sebagai pengganti penerjemahan manusia. Memeriksa ulang hasil terjemahan AI untuk memastikan keakuratan. Kemudian berikutnya ada etika dan tanggung jawab penerjemahan, Ethik und Verantwortung der Übersetzers. Nah, prinsip etika yang harus dipatuhi oleh penerjemahan profesional yang pertama, prinsip etika. Yang pertama ada Vertraulichkeit, kerahasiaan, menjaga informasi dan informasi sensitif klien. Kemudian yang kedua Genauigkeit, keakuratan, tidak mengubah makna teks sumber. Kemudian yang berikutnya ada Unabhängigkeit atau independensasi, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan politik. Kemudian strategi penerapan, mengikuti kode etik dan penerjemahan profesional. Kemudian memastikan transparansi dalam proses penerjemahan. 3. Menghormati budaya dan bahasa target. Kemudian berikutnya ada pengujian dan koreksi terjemahan, Prüfung und Korrektur von Übersetzungen. Proses evaluasi dan penyuntingan hasil terjemahan untuk memastikan kualitas. Metode koreksi, self-control, pemeriksaan mandiri, penerjemahan sendiri meninjau kembali hasil terjemahan. Peer review, ulasan sejawat, terjemahan diperiksa oleh rekan penerjemah. Kemudian yang ketiga, back translation atau terjemahan balik, menerjemahkan kembali teks ke bahasa sumber untuk melihat apakah maknanya tetap sama. Kemudian strategi penyuntingan yang digunakan menggunakan alat proofreading otomatis, memeriksa keakuratan istilah teknis, dan juga memastikan gaya bahasa sesuai dengan konteks dokumen. Nah, berikutnya di sini ada beberapa Wurzelsliste. Yang pertama ada bidang hukum. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang pertama istilah hukum, alat dan dokumen hukum, ruangan dalam lembaga hukum, pihak yang terlibat dalam proses hukum. Nah, kemudian yang berikutnya ada bidang medis. Nah, di sini sudah lengkap, ada istilah medis umum dan juga alat-alat medis. Kemudian berikutnya ada ruangan di fasilitas medis, pihak yang terlibat dalam dunia medis seperti dokter dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa jenis obat-obatan. Nah, berikutnya ada bidang mekatronika, ada istilah-istilah umumnya. Kemudian ada alat dan perlengkapan mekatronik dan juga proses dan sistem mekatronika, serta jenis teknologi dan dalam mekatronika, profesi dan tugas mekatronika, istilah dalam proyek mekatronika, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya di bidang elektro ada istilah umum, alat dan perlengkapan elektro, jenis instalasi listrik, instalasi sistem khusus, pekerjaan dan profesi terkait elektrik, keamanan dan peraturan dalam instalasi listrik.
Nah, berikutnya juga ada bidang tata rambut, ada istilah umum yang digunakan, jenis potongan rambut, proses dan teknik perawatan rambut, alat dan perlengkapan penata rambut, profesi terkait penata rambut atau frisoir, dan berikutnya tipe layanan frisoir. Kemudian yang berikutnya ada bidang ekonomi, ada istilah umum, kemudian jenis pasar dan sistem ekonomi, keuangan dan perbankan, pajak dan kebijakan ekonomi, ekonomi internasional dan perdagangan, serta profesi ekonomi dan bisnis. Nah, untuk bidang teknologi sendiri ada istilah umum, perangkat keras dan hardware, perangkat lunak software dan internet, kemudian jaringan dan komunikasi, profesi di bidang teknologi. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Apabila kalian ingin mendownload video ini, apabila kalian ingin mendownload file dari buku ini, silakan klik link yang ada di bawah dan jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe.